जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी परित्रे परायणे सर्वसार्थ देवी विश्व पूजिता ठाकुराणी नमस्ते समग्र पृथ्वीटा गोटे गोटे रातिर जीवन गोटे गोटे नाटक अटे तो मेन एक्टर पृथ्वी बास करुवा मनुष्य माने होती जड़े जड़े अभिनेता अभिनेत्री तो कौन डायरेक्टर सही परमात्मा परमेश्वर भगवान होती आंभ मानकर निर्देशक शुद्ध दर्शक बंधु जड़े अभिनेता अभिनेत्री सहित रहा जड़े जड़े खलनायकर आवश्यकता रही खलनायक भाव दंडमान करुछि राज्यर जमीदार चामुंडा समुंदर रेकर्ड पब्लिक कहे मु जो जगह छिड़ा हो जाए से एरियाटा मोर हो जाए कथा मरुची था काम मोर दंगा दिन चतुर्थ मासटा अवस्थित जीवन व्यापी वेतन गति भृत्य पर्यंत चली आस जदि बुद्धि कौशल करी चक्रांतर जल विस्तार करे मुझे बहिदे राज्यर एक छत्रवादी शासक चामुंड समुंदर तुम धस्त पक्षर आहुति देवाक आज प्रस्तुत रही बहिदे राज्यर जमीदार चामुंड समुंदर वो सुजक देखी वो परिवार निपेक्ष करी जार प्रचंड आघात ध्वंस हो बहिदे राज्यर राज सिंहासन समाज सब बेले दुई प्रकार कथा कहे अंगुर खाओ स्वास्थ्य प्रति हित कर अंगुर को सिंचाई तार सब पीले लोके कहती मधुआ लक्ष लक्ष टंका मधुर दान कले लोके कहती ताली से टंका को राजकोष लगाइले लोके कहती जुआरी सल कथा भूल जाइए भविष्य में बीतीगला मो बाल्य बंधु डटा बराए प्रचंड कहीं आसिले अरे डट बर तुम जो थे मो पाखक अति शीघ्र चली आस बंधु कहीं मो तुमको अपेक्षा करी बहुत समय बीती जाऊँ बंधु बहुत समय
ফুল বোবা রে পুরা টেকনোলজিয়া আজ্ঞା ନମସ୍କାରମ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗଟା ହେଉଛି କଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗଟା ହେଉଛି କଳି ମୂର୍ଖ ବସିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଗୀତ ମାରିବେ ତାଳି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ବସିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଗୀତ ମାରିବେ ତାଳି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଚୁଆ ମିଛୁଆ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସଚ୍ଚୋଟ ଖାଇବ ଗାଳି ଯିଏ ଯେନ୍ତା ହେଲା ମୋର ୱାର୍କାଟା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା କେତେ ଠେଙ୍ଗୁଆରେ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଠେଙ୍ଗୁଆରେ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ନରକ ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ବି ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବିয়া ହେଇଥିଲି ପହେଲା କରି ଆଜ୍ଞା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ସେଟାকে আমার নালবালা ধরিকিনা পড়েগলা দুই নম্বর আজ্ঞা এরেঞ্জ ম্যারেজ করেছিলি সেটাকে আমার পেড়েবালা ধরিকি পড়েগলা কেতে অন্যায়কারী লোক হুয়া এবে আজ্ঞা 3 নম্বর লাগি চেষ্টা চালিছে কথারে আছে আজ্ঞা বিলকুল খারাপ নাই ভাববে সেমি পতর লহ লহ জনি পতর লহ বুঝলে আজ্ঞা सेमी पतर लह लह जनी पतर लह जितकी बेला आज्ञा तमर गाँ के खेती गली तमर गाँ टुकेल पूरा हे गले कल बोलो कल बोलो सुना ही गले आज्ञा जितके बेले मुझे पास के गली आरी कही देली आई लव लव यू सेतकी बेले से ननी मुके का बेला आई हाबे गोटे मनुष्य 3टा पिला छुआ पागल है जीवु सेतकी बेला आज्ञा पूरा मोर अवस्था ही गला ढीला मेला पागल है जीवु होए पागल तो हे गली ना बुआ आज्ञा आपण माने भाबुथिबे आज्ञा मुई छळाटा के जगह कही देउछे Monata noto boro amai ki kusumai otani karo monata noto boro aire mui ratia sagule bila mela mui jomidaro kotha koro ho monata noto boro jomidaro kotha koro ho monata सुनी पारले तो आज्ञा मोर नाहला नट बरो जमीदार कर जे मुई जे करो जीवन सारा के तो नहीं हो सकल बोलो जमीदार कर जे मुई जे करो जीवन सारा के तो नहीं हो सकल बोलो आइरे मुई रंगसी मुई पिला मेला जमीदार कथा कर हो नाटा नट बरो जमीदार कथा कर हो नाटा no
ডাক দালারে বুয়া নট বড় বলি এতকি সময় কি আর মকে ডাকবে মোর আজ্ঞা চামুন্ডা সামন্তর একা ডাকিথিবে কেনে গলে বুয়া সারে নমস্কারে সারে নমস্কার দটবর আরে দটবর কাহিଁକି ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲ ସାରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରେ ମୁଁ ଶଳା ଟିକେ ରସିକିଆ ଲୋକ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଟିକେ ରହିଗଲି ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋ ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କଣ ସାରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାକର ହୋଇ କାମଟା କରୁଅଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାକର ହୋଇ କାମଟା କରୁଛି ସେଇଟା ବି ସତ କଥା କେତେ ଏମିତି ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଖଟିବା ଶଳା ଖଟି ଖଟି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ଦଟବର ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନା ତାକୁ ମୁଁ ଭସାଇ ସମୁଦ୍ର ମଝକୁ ନେଇ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କଲେ ମୁଁ ବଲିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜମିଦାର ଚାମଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ହୋଇପାରିବେ ସେ ଉପାୟଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠିକି ଡାକିଛି ସାରେ এই বৈদেহী রাজ্যরে রাজা হবাটা অসম্ভব সারে କେମିତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ আহা সারে ଆପଣ ରାଜା ଅମରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ମହା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ ତେଣୁ ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ବୈଦେହୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନହେଲେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁନି ରେ ନାଟ ସାରେ ସାରେ କି ଆପଣ ରାଜା ହେବେ ତ ହଁ ରାଜା ହେବି ସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବୈଦେହୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆଉ ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରିବି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି ବହିରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ ସିଂହାସନ ଓ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସାରେ କେବଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇନେ ଗଲି ମୁଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିକି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଉପାୟଟା ବାହାର କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ଗଲି ଉପାୟ ବାହାର କରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଗଲା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଉପାୟଟା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ରାଜ ଉଆସକୁ ପଶିଯିବା ସାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ରାଜ ଉଆସକୁ ପଶିଯିବା ସେଇ ରାଜ ଉଆସରେ ପଶି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆକୁ
ଭୁଲିନା। ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି ନ ହେବେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ନ ହେବି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଆହୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଆହୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି। ଧରି ପାଚମତି ହୋଇ ଛତ୍ରପତି ହସି ହସି ଦିନ କଟାଇବି। ବସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି ନା ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦସ୍ତୁ ଦଳ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନା ଫଳେ ମନ ବାଛା ହେବ ନା ପୁରା। ଦସ୍ତୁ ଦଳ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନା ଫଳେ ମନ ବାଛା ହେବ ନା ପୁରା। ନିଶ୍ଚୟ ହବ ପୂରଣ। ରାଜବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ପ୍ରିୟ ଦୋସ୍ତ, ରାଜବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ପ୍ରିୟ ଦୋସ୍ତ। ନଟବର ଦ୍ୱାରା କରାଇବି ବେତନ ହିବରେ ଆହୁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି। ବସ୍ତ ଏ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି ନା ତୁମେ କଦାପି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସପନ ଫୁଳକୁ ତୋଳିବା ମନସେ ଖେଳ ଖେଳୁଅଛି। ସପନ ଫୁଳକୁ ତୋଳିବା ମନସେ ଖେଳ ଖେଳୁଅଛି। ଜିତି ନଦେଲେ ଖେଳ ଟମ୍ପରୁ ଭାସେ, ଜିତି ନଦେଲେ ଖେଳ ଟମ୍ପରୁ ଭାସେ। ସୁନ୍ଦରୀ ମନରେ ବାକ୍ୟ ଦେବି ଚେତନା ହିବରେ ଆହୁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି। ବସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚାଲିଯିବ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅମ୍ରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମିରେ ଖାନିକଟକୁ। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବହିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ନିଜ ମତାମତକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସାରେ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛ ନା ତମର ଆଜ୍ଞା समंदर किसी को छोड़ेगा नहीं साला।